रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने लास्ट टाइम टॉपिक कवर किया था एजिंग माइंडसेट, और उसी से लिंक बनता है पॉजिटिव एजिंग का भी। यानी जब हम बात करते हैं ना माइंडसेट की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा जहन किस तरह की सोचों को एक्सेप्टेंस देता है। अक्सर औकात आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो हमें बताना शुरू कर देते हैं लोग कि बस आप उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, और अब आपको ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। और हम भी अपने आप को इसी तरह से देखना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई, अब तो मैं बस बूढ़ी हो गई हूँ, अब तमाम मेरी जिंदगी में मसले मसाइल जो हैं वो बढ़ेंगे और बढ़ जाने चाहिए। और इस वजह से हम क्या कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने जो हमें उस वक्त भी कैपेसिटी दी है उसको हम बिल्ड भी नहीं करते, और ना ही उसके बारे में कुछ सोचते हैं। तो अपने आप को फिक्स्ड माइंडसेट पे नहीं रखना चाहिए, बल्कि ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाना चाहिए कि हर उम्र के हिस्से में जो भी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर पोटेंशियल रखा है, सलाहियत रखी है, तब्दीली रखी है, वो उस उम्र के लिए ज़रूरी है। और अपनी उम्र के उस दौर को अच्छी तरह समझते हुए हमने अपने आप को मजीद डेवलप करना होता है। ये कॉन्सेप्ट अगर हमें क्लियर हो जाए तो जिंदगी बहुत आसान होती है और इंसान बहुत फोकस के साथ बहुत से काम कर लेता है। आज का टॉपिक भी बहुत अहम है, जिसमें हम बात करेंगे, जब हमने एक एजिंग माइंडसेट देख लिया, तो अब इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमें देखना है पॉजिटिव एजिंग क्या होगी। और यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि पॉजिटिविटी होती क्या है। यानी अपने अंदर एक مثبت सोच रखना, ये का सिलसिला होगा। तो बेसिकली पॉजिटिविटी को अगर हम डिफाइन करें और देखें तो उसमें ये आता है कि आपका दुनिया के बारे में ऐसा व्यू हो, ऐसी सोच हो, जिसमें आपका फोकस जो है अपनी जिंदगी में पॉजिटिव इमोशंस पे हो, जहां पर आप अपने बारे में और अपने इर्द गिर्द के हालात के बारे में अच्छा महसूस करें। ये नहीं है कि सारी सिचुएशन कुल्ली तौर पे या हमारी सारी जिंदगी कुल्ली तौर पे पॉजिटिव होगी, ये नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर जो असल काम है करने का, वो क्या है कि हमारी नजर पॉजिटिव चीजों पर पड़े। हम देखते हैं कि जिंदगी के किसी भी हिस्से में अगर आप हों तो ये काम चैलेंजिंग होता है, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आना शुरू होता है ये काम और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब आपको बार बार ये फीलिंग होती भी है और आपको दिलाई भी जाती है कि यू आर गोइंग डाउन हिल। अब तो आपका नीचे का सफर है। अब तो आप अपना वो कफन जो है वो निकाल के रखें, और आप बस बैठ कर अल्लाह अल्लाह करें। और आप अगर दुनिया में कोई काम कर रहे हैं या इवन तैयार भी हो रहे हैं तो लोग ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इनको क्या हो गया, इन आंटी को देखो कितने फैशन कर रही हैं। और आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपको कैसे फिर पॉजिटिव अपने आप को रखना है। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव एजिंग की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एक वर्ड आपने समझना है कि हमारे अंदर होनी चाहिए रियलिस्टिक पॉजिटिविटी। वैसे तो इसी तरह की पॉजिटिविटी हर एज में होनी चाहिए ना, जब आप टीनेज में हैं, बच्चे हैं, या जवान हैं, फिर शादी हुई है। तो रियलिस्टिक पॉजिटिविटी जब तक नहीं होगी, हम क्या करेंगे कि वो एब्सोल्यूट पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे और वहां पर हम अपने लिए बहुत सी खराबी करेंगे। यानी रियलिस्टिक पॉजिटिविटी क्या है कि आपका एक किबला दुरुस्त हो, आपको समझ आ रही हो कि मेरी लिमिटेशंस क्या हैं, मेरी एज की रिक्वायरमेंट क्या है, और इसी तरह से यहाँ पर मुझे कैसे अपने आप को खुश रखना है। मैंने कैसे अपने जज्बात को इस तरीके से लेकर चलना है कि मेरे फैसले भी दुरुस्त हों, मेरे एक्शंस भी बेहतरीन हों। और इस पॉजिटिविटी से ना सिर्फ ये कि मैं अपने बारे में अच्छा महसूस करूं, लेकिन जो मेरे इर्द गिर्द पूरा माहौल है वो भी बेहतरीन होना शुरू हो जाए। जब हम इस तरह की पॉजिटिविटी को डिफाइन करते हैं, तो जो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसको हमने समझना है वो ये है कि सीनियर सिटीजन्स की जिंदगी में क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो उनको नेगेटिव लूप में रखते हैं। हम खुद भी कई दफा महसूस करते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी जुबान की कड़वाहट बढ़ती चली जा रही है। हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बच्चे हैं हमारे साथ वक्त नहीं गुजारना चाह रहे होते, हमें इस पे भी बहुत बुरा लग रहा होता है कि ये क्या तरीका है इनका। फिर इसी तरह आप देखें कि जब हम घर के जैसे कोई भी जो बच्चे होते हैं, अब वो भी ग्रोन अप्स हैं,
लेकिन जब वो आपस में भी बात कर रहे होते हैं तो वो यही कह रहे होते हैं कि फला अम्मी अब्बू को पता नहीं क्या हो गया है, और वो खुद भी बहुत ज्यादा ओवरबर्डनड होते हैं। तो थोड़ा सा ये चेकलिस्ट बनाते हैं कि क्यों हम इतना एक नेगेटिव लूप में हैं। एक तो हम ये देख रहे हैं कि हेल्थ इश्यूज जो है ना वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप जवान थे तब तो आपने सोचा ही नहीं था, आपने हर चीज खाई, हर काम किया। आपको डॉक्टर्स की एडवाइस बस ऐसी लगती थी बेकार सी कि क्या हमें रिस्ट्रिक्टेड लाइफ दे रहे होते हैं। लेकिन अब द ग्राउंड रियलिटी इज हिटिंग वेरी हार्ड। अब आपको नजर आ रहा है कि आपको बीमारियां हो रही हैं, जिसकी वजह से तकलीफ भी है, दर्द भी है, डिपेंडेंसी भी है। फिर इसी तरह आपकी जो मोबिलिटी है, चलना फिरना, वो लिमिटेड हो रहा है। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। कभी आप खुद गाड़ी चला रहे थे, अब आपको गाड़ी चलाना भी मुश्किल लगता है। फिर इसी तरह से चलना फिरना, सीढ़ियाँ उतरना और चढ़ना, कहीं पे आना जाना, जल्दी थकन हो जाती है आपको, अगेन लोगों पे डिपेंड करना पड़ता है, बहुत हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है। फिर ये कि बहुत से लोगों की मेमोरी भी खराब हो जाती है। वो कंफ्यूज होते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनके अंदर बहुत से फियर्स होते हैं जिनको वो नाम भी नहीं दे सकते। बस वो अंदर ही अंदर घबराहट सी जो है वो चल रही होती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जज्बात भी बहुत ज्यादा बिखरे बिखरे इस उम्र में आने शुरू हो जाते हैं। जैसे लोनलीनेस बहुत है। कभी तो आपको ऐसे लगता है कि मेरा स्पाउस अब मेरे साथ नहीं है, शौहर का या बीवी का इंतकाल हो चुका है, बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स जो हैं, फैमिली मेंबर्स आपको अपने इर्द गिर्द नजर आ रहे होते हैं कि अपनी उम्र के लोग अब जा रहे हैं, किसी न किसी की डेथ की खबर मिलती रहती है। इससे बहुत ज्यादा आइसोलेशन फील होती है। साथ साथ इंसान बहुत दुख में, बहुत ग्रीफ में होता है। बहुत से लोगों को इस उम्र में डिप्रेशन भी होता है, और जरा सा डॉक्टर को जाके बताएं कि ये बहुत परेशान होते हैं, तो वो फौरन आपको स्लीपिंग पिल्स और इस किस्म की अद्वियात जो हैं, जो साइकियाट्रिक नेचर की होती हैं, उस पर डाल देते हैं। इसी तरह कुछ लोगों के साथ ये भी हो रहा होता है कि जब वो अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको बड़े मिस्ड अपॉर्चुनिटीज नजर आते हैं। उनको ऐसी बातें नजर आती हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ये झगड़े थे, ये नहीं होने चाहिए थे। बहुत सी जगहों पर आपको अपने पेरेंटिंग में, या अपने जिस तरीके से आपने तरबियत की, या अपने स्पाउसेस के साथ ताल्लुकात रखे, या और बहुत से मामलात देखे, बिजनेसेस हैं, काम है, घर चलाना है, मेका ससुराल है, आपको नजर आता है कि आपका फेलियर हुआ कहाँ कहाँ, किन वजूहात की बिना पे हुआ। फिर आपको गिल्ट भी बहुत होता है। वो जो एक लफ्ज बोला जाता है ना, एक जुमला जो बोला जाता है, सास भी कभी बहू थी। तो अब जब आप सास बनी है और बहू के साथ आपके मामलात हैं, तो आपको अपनी सास याद आ जाती हैं कि अच्छा उनको ये फील होता था। तो ये चीजें भी जो है इंसान को इमोशनली ड्रेन करती हैं और एक नेगेटिव लूप में लेकर जाती हैं। सोशल चेंजेस भी बहुत सी आ चुकी होती हैं। जैसे रिटायरमेंट है, तो रिटायरमेंट के बाद अब बहुत से लोग तो अपनी ज़िंदगी को स्ट्रक्चर ही नहीं कर पाते, क्योंकि रिटायरमेंट से पहले उनके वीकेंड और वीक डे में बड़ा फर्क होता है। यानी वीक डे में तो जाहिर है कोई एक जिम्मेदारी है, ऑफिस जाना है, काम करना है, बड़े डिसिप्लिन्ड हैं। लेकिन वीकेंड आया या कभी छुट्टियां ली तो बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है, खुद से नहीं अपने आप को मैनेज कर सकते। तो अब जब रिटायर हो गए हैं तो अब तो बिल्कुल ही नहीं समझ आती कि कोई रूटीन भी होनी चाहिए। रोल्स भी बिल्कुल चेंज हो चुके हुए हैं। पहले घर के तमाम फैसले आप कर रहे थे, अब आपको नजर आ रहा है कि बच्चे कर रहे हैं, उनके स्पाउसेस कर रहे हैं। और कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें बहुत से फैसलों में शामिल ही नहीं किया जाता। फिर ये कि वक्त गुजरने के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस कर चुकी हुई है। और अगेन आप बहुत लेफ्ट आउट फील करते हैं, डिस्कनेक्टेड फील करते हैं कि हमें ये बातें नहीं समझ आती हैं जो बच्चे कर रहे होते हैं, और ये सोशल मीडिया को हम कैसे अंडरस्टैंड करें। और बहुत से लोग इस उम्र में सोशल मीडिया से इस तरह से तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं कि हर वक्त टीवी, मतलब हर वक्त आप यूट्यूब पे जाके प्रोग्राम देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, या इसके साथ साथ अपने ये छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं, टिकटॉक हैं, उनको क्लिप्स को एंजॉय करें। लेकिन उनके भी बहुत से ऐसे असरात हैं जो कि जाते हैं और वो बहुत पॉजिटिव नहीं होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि नफसियाती तौर पे भी बहुत सी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और इंसान को ये एहसास होता है कि अच्छा अब तो हम अपनी आखिरी जो मंजिल है इस दुनिया से जाने के करीब आ चुके हुए हैं, तो बड़ी एनजाइटी शुरू हो जाती है कि पता नहीं मेरी नमाजें कैसी हैं। फिर आप अपना पीछे का वक्त देखते हैं तो आप कहते हैं इतना मैंने वक्त बर्बाद किया, मुझे उस वक्त कुरान पढ़ना चाहिए था, मुझे अल्लाह को राजी करना चाहिए था। मैंने कितने लोगों को नाराज किया, पता नहीं मेरी दुआएं भी कबूल होती हैं कि नहीं। जब हम जवान होते हैं तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि जब मैं ना जरा बूढ़ी होंगी ना, फिर फारिग हो जाऊंगी ना, बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, बाकी ये घर के जो इतनी जिम्मेदारियां वो भी कम हो जाएंगी, फिर बहुत अच्छी तरह से नमाजें पढ़ा करूंगी।
لیکن جب ہم اس عمر پہ پہنچتے ہیں تو اب کیا ہے، اب تو سجدہ ہی نہیں کیا جاتا، بیٹھ کے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اب اس کو ہم ترس رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جب وقت تھا تب کیوں نہیں اچھی طرح سے سجدہ کیا۔ اسی طرح رکعتیں بھول جاتی ہیں، نماز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اچھا ابھی 2 پڑھی تھی کہ 3 تھی، ہم اس میں خشوع خضوع نماز میں کیا لائیں، ہم یہ سوچتے رہتے ہیں، تسبیحات پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے بھی بہت سے چیلنجز ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ بہت سی گھروں میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ایلڈرلی ہوتے ہیں، سینئرز ہوتے ہیں، ان کا نگلیکٹ یا ابیوز ہو رہا ہوتا ہے، ان کو بہت بری طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اپنے ہی بچے، یعنی آپ داماد یا بہو سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھیں گے، اپنے ہی بچے آپ سے صحیح طرح سے بات نہیں کر رہے ہوتے۔ اور یہ بھی بہت ہی پینفل ایک سٹیج ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، والدین سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ مجھے جب بھی کسی نے آ کر کوئی ایسی بات بتائی تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اگر کسی پیرنٹ نے کوئی بھی غلط رویہ رکھا اور اس پہ اس کو ندامت نہیں ہے تو وہ اللہ کو خود جواب دیں گے، آپ اپنا رول جو ہے وہ صحیح طرح سے پلے کریں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فائنینسز بڑے ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں نا، فائنینشیل ریسٹرین آ جاتا ہے، لمیٹڈ اب پیسے ہیں، پینشن ہے، پھر آپ کی میڈیکل کے خرچے بہت زیادہ آ جاتے ہیں، پھر آپ کو ہر وقت یہ فیئر ہوتا ہے کہ مجھے بچوں سے نہ مانگنا پڑے، اور بچے بھی ذرا سا بوجھ ہی سمجھ کے دے رہے ہوتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں اچھا آپ کو ضروری چاہیے۔ اور یہ جو ایلڈرز ہوتے ہیں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہائی اب ان کی اپنی فیملی ہے، بچوں کی فیسیں دینی ہیں، میرے بچے انہیں خرچے سارے پورے کرنے ہیں۔ تو یہ جو ڈپینڈنسی ہے ہر وقت کی، چاہے فائنینشیل ہے چاہے فزیکل ہے، ڈیلی ایکٹیویٹیز میں، یہ بھی انسان کی سیلف اسٹیم کو اس عمر میں آ کے بہت کرش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ کتنے ہمیں ایریاز پتہ چل رہے ہیں جو کہ وہ افراد جو ہیں وہ کتنا سفر کر رہے ہیں۔ تو پازیٹیو ایجنگ کیسے ہوگی، کیونکہ اتنے بڑے بڑے لوڈ ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں جو نیگیٹیوٹی کے اس لوپ کو ختم نہیں ہونے دیتے۔ اب اس کا سلوشن کیا ہوگا اس کی طرف تو ہم جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم یہ بھی انڈرسٹینڈ کریں، جب اس طرح کی نیگیٹیوٹی میں کوئی بھی سینئر سٹیزن، گھر کا بزرگ جو ہے وہ انگیج ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پورے خاندان پہ کیا اثرات آتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ہم ان اثرات کو نہیں سمجھتے۔ کیونکہ دیکھیں یہ بات بہت اہم ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی بات کو صرف ایک اینگل سے نہ سمجھیں، ملٹی ڈائمینشنل سچویشنز ہوتی ہیں، یعنی فرض کریں والدین کے ہم حقوق کی بات کریں تو ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ ان حقوق کی اپلیکیشن کیا ہوگی اور پھر اس کی وجہ سے اولاد کے اوپر کیا کیا اثرات آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ایجنگ پروسیس ہے صرف ان بزرگوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا، جو ارد گرد کے افراد ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑے بڑے چیلنجز لے کر آتا ہے۔ اور اسپیشلی اگر آپ کسی ایسے بزرگ کے ساتھ رہ رہے ہیں جو بہت نیگیٹو ہے اور بہت زیادہ اس طرح سے اس کی زبان میں ایک تنگی سی ہے، ایک کڑواہٹ سی ہے جو ہر جملے میں آ رہی ہوتی ہے، تو وہ ان کو کیسے امپیکٹ کرتی ہے؟ سب سے بڑا تو ایموشنل امپیکٹ جاتا ہے۔ ہر وقت گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ سب لوگ سٹریسفل ہوتے ہیں، اینکشس ہوتے ہیں، ایموشنلی ڈرینڈ ہوتے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جی یہ بزرگ ہیں، اب یہ اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، ان کی عادت ہے یہ سب کچھ بولنے کی، لیکن بہرحال اس کے اثرات ان پہ جاتے ہیں۔ بہت سے فیملی ممبرز اس گلٹ میں بھی ہوتے ہیں کہ ہم ان کی سچویشن کو کیسے ٹھیک کریں۔ اب اگر شوگر ہوئی بھی ہے یا دل کی بیماری ہے، یا انہوں نے جوانی میں اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا، یا یہ کہ اب ان کی کچھ ہیلتھ کی لیمیٹیشنز آ گئی ہیں، یہ کیوں نہیں اس میں بھی خوش رہتے، ابھی بھی یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم کیسے ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق سچویشن کو بہتر بنائیں۔ کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ فیملی ممبرز جو ہیں وہ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بہت سی ریزنٹمنٹ بلڈ ہو چکی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے بھی وہ پھر ان سے گھبراتے ہیں، اسپیشلی اگر لیٹس سے جیسے بہو ہوتی ہے۔ اب بہو کو جب سے شادی ہوئی ہے کبھی اپریشیٹ ہی نہیں کیا، لیکن ٹھیک ہے تب تو وہ ان کمانڈ نہیں تھی، وہ سہتی رہی سہتی رہی سہتی رہی۔ اب سچویشن بدل گئی، سینیریو بدل گیا، اب وہ جو بہو ہے وہ ان کمانڈ آ گئی ہے، وہ نہیں برا کرنا چاہتی اپنے سسرال والوں کے ساتھ، ساس سسر کا وہ خیال ہی رکھنا چاہتی ہے، لیکن اب جو سچویشن بدلی اس کے ساتھ ساتھ جو ساس سسر ہیں وہ بہت نیگیٹو ہیں، بہت بری طرح سے اس کے ساتھ رہتے ہیں، بات بات پہ الجھتے ہیں اور اس کو تنگ کرتے ہیں۔ اچھا شوہر کو جو کہ ان کا بیٹا ہوتا ہے، اس کو وہ جو کپل ہوتا ہے بوڑھا، اس کے بیٹے کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی اچھی طرح ہی رکھنا چاہ رہی ہے، لیکن میرے والدین ہیں کہ پہلے کمانڈ کرتے تھے اور تنگ کرتے تھے، اب وہ ہر بات کی نیگیٹیوٹی میری بیوی تک پہنچاتے ہیں، وہ بھی اوائڈ کر رہا ہوتا ہے سچویشن کو۔ اب اس بہو کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کی کبھی تعریف ہی نہیں ہوئی، یعنی وہ جو سارا دن سنبھال رہی ہے اس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن ایک بیٹی جو دوسرے شہر میں
یا دوسرے ملک میں رہتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آئے گی تو اس کی اتنی تعریفیں کی جائیں گی کہ دیکھیں میری بیٹی میرا کتنا خیال رکھتی ہے، یا ہماری بیٹی جو ہے اس طرح سے ہمیں پوچھتی ہے، یا کوئی اور ایون بیٹا یا کوئی اور رشتہ دار جو کبھی کبھار آتا ہے ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ اب یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے نا کہ وہ نیگیٹیوٹی کا لوپ ہے، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا، وہ اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم نے اگر اتنا کنٹرول کیا تھا اس بہو کو، لیکن اب وہ کتنی اچھی طرح سے ہمارا خیال رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر یہ کہ کچھ فیملی ممبر جو ہوتے ہیں نا وہ اتنا ایموشنل برڈن لے نہیں پاتے، اور اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب اوور ویلمڈ ہوتے ہیں تو وہ ایموشنلی ودرا کر جاتے ہیں، وہ اوائڈ کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ان سینئر سٹیزنز کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا، ان کو پوچھا نہیں جا رہا ہوتا، پوچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ساری ضروریات، فزیکل ضروریات کا تو وہ خیال رکھتے ہیں، لیکن ایموشنلی ان سے ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں، تو یہ بھی اس مسئلے کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ سو اوور آل یہ سینیریو ڈیولپ ہو جاتا ہے جب ہم باقی گھر کے افراد کو دیکھیں کہ جو رشتے ہیں نا وہ بہت کھچے کھچے سے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ بہت نیگیٹو ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں گھر والوں کے، کئی دفعہ کمپلینز آ رہی ہوتی ہیں، کئی دفعہ گھر میں فضول میں لڑائی جھگڑا چیخ 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 چل رہی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے جو ینگ فیملی ممبرز ہیں جیسے گرینڈ کڈز ہوتے ہیں، ان کو بہت مشکل لگتا ہے اگر گھر والے بڑے کہیں بھی کہ جاؤ دادا دادی کے پاس، نانا نانی کے پاس، تو بچے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں جانا، وہ ہمیں بس ایسی باتیں سناتے رہتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں، ان کو ہماری کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اور وہ بہت کمپیریزنز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک جو شخص ہوتا ہے وہ زیادہ انویسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی کچھ بھی ہے ہم نے ان بزرگوں کا خیال رکھنا ہے، اور وہ جو دوسرا اسپاؤس ہوتا ہے وہ انویلیڈیٹڈ فیل کرتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ بھئی کمال ہے ہم اتنا خیال رکھ رہے ہیں لیکن یہ اتنی نیگیٹو طریقے سے سچویشنز کو ڈیل کریں۔ تو میاں بیوی کی لڑائیاں اس وجہ سے شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ اب جی وہ جو والدین ہیں وہ بہت نیگیٹو لوپ میں ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کسی طرح سے بھی انڈرسٹینڈ کرنا، یا جسے کہتے ہیں نا ایک کمفرٹ کریٹ کرنا سب کے لیے، اس سچویشن میں نہیں جانا چاہ رہے۔ اور اگر ہم یہ سارے سینیریو کو دیکھیں نا تو وہ جو کوئی بھی کیئر گیورز ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں جو اپنے سینئر سٹیزنز کا، والدین کا خیال بھی رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کا سیویئر قسم کا برن آؤٹ ہو جاتا ہے۔ وہ اتنے ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں، روز صبح سے اٹھ کر شام تک ان کو اتنی چیزوں کو مینج کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ان کے پاس اپنا ٹائم ہی نہیں بچتا کہ وہ کچھ بھی کام کریں، ان کی ایک تو اپنی کاموں کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے، اور دوسرا وہ اتنا ایموشنلی برڈنائزڈ ہوتے ہیں کہ وہ نا کچھ بھی اپنی لائف میں انجوائے نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے بھی ہیلتھ پرابلمس جو ہے نا وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس گھر میں رہتے ہوئے، وہ ایموشنلی کنفیوز ہو جاتے ہیں، ایون ٹین ایجرز بھی، ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو کوئی بھی بزرگ ہے جن کو اتنی ویلیو دی جا رہی ہے، ان کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے، اور ہر بات پہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے دادا دادی، یہ تمہارے نانا نانی یا کوئی اور بزرگ ہیں، لیکن یہ تو بہت ہی نیگیٹو ہیں۔ یہ اس وجہ سے کتنے مسئلے مسائل جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ بچے ان کے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کرنا چاہتے، اور ایک وہ جو لوپ ہے نیگیٹیوٹی کا وہ اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر والوں کے اوپر ایک فائنینشیل لوڈ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے خاص طور پہ جتنا ہم سینیورٹی کی طرف جاتے ہیں، اور اگر ہم نے اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھا تو اس کی وجہ سے ہماری جو میڈیکل کیئر ہوتی ہے اس پہ جتنا کچھ وہ لگ رہا ہوتا ہے وہ بھی ان کو برڈنائز کر رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اگر ایک گھر میں ماحول اچھا ہوتا ہے نا تو بڑے سے بڑا مسئلہ بھی جو ہے نا وہ آپ اس کو آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں، لیکن جب گھر میں ماحول اچھا نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی سچویشن خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہی ہے کہ اب کیا ہے، سب لوگ ڈرتے پھر رہے ہیں۔ ایک خاتون مجھ سے بات کری تھی کہ انہوں نے کہا کہ میرے ساس سسر جیسے ہی بچے آتے ہیں وہ اتنی نیگیٹیوٹی سے بچوں سے بات کرتے ہیں، یہ شور کیوں مچا رہے ہیں، چھلانگے کیوں لگا رہے ہیں، یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، اس طرح کیوں کر رہے ہیں۔ تو کہتی میں کئی دفعہ ان کو گھنٹوں کمرے میں بند رکھتی ہوں، اور میں ان کو باہر جا کے کھیلنے نہیں دیتی، کیونکہ پھر وہ صرف آپس میں نہیں بات کرتے، جو رشتہ دار آتا ہے ان کے سامنے بھی ان بچوں کا اس طرح سے ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگین ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہوتا ہے یہ بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ سینیریو ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کر لیا ہے کہ نیگیٹو لوپ میں جانا جو ہے وہ ہمارے اپنے لیے فائدہ مند نہیں ہے، ہمارے گھر والوں کے لیے نہیں ہے۔ اور جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ریئلسٹک قسم کی پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جانا ہے،
और जितना ज़्यादा हम रियलिस्टिक पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे हालात जो हैं और हमारे इर्द गिर्द जो बच्चे हैं, हमारी औलाद है और अगली नस्लें हैं, वो बहुत खुश होंगी और हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा होगा। और हमने जो पौधे लगाए हैं ना, यानी आपने जवानी में इतनी स्ट्रगल्स की हैं और आपने वो जो बीज लगाए हैं और आपने बच्चों की तरबियत की है और अब आपके सामने वो फल उनका आ रहा है, आप अपनी अगली नस्लों को देख रहे हैं, आप उनको एंजॉय ही नहीं कर रहे। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। मैं जब बहुत सी फैमिलीज को इर्द गिर्द ऐसे ही नेगेटिव लूप में देखती हूँ तो मुझे बहुत फील होता है। मैं कहती हूँ देखिए, बाहर उनके बच्चों की तारीफें हो रही हैं, उनके बच्चों को अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन ये क्योंकि खुद एक नेगेटिव लूप में है तो ये उस चीज को देख ही नहीं पाते हैं कि अल्लाह की कितनी नेमतें जो हैं इस वक्त उनके पास मौजूद हैं। तो फिर हमें क्या कुछ करना है, हम जरा उस पर फोकस करते हैं। बात ये होती है कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो जो हमने हालात क्रिएट किए हुए हैं हम फिर उसी लूप में रहें, फिर हम ना तो अपनी किस्मत को कुछ कहें, ना हम अपने पास को बारे में सोच के सोचें हाय हाय फलां ने ऐसे किया, ब्लेम में जाएं, अभी के जो लोग हैं हमारे इर्द गिर्द हम उनको ब्लेम करें। जब हमारा वही बात है कि माइंडसेट दुरुस्त होगा, ग्रोथ माइंडसेट होगा, तो फिर हम क्या करें कि अभी भी जितनी भी जिंदगी हमारे पास है हम उसके लिए एक विजन जो है वो डेवलप करें, हम उस विजन के साथ अपनी जिंदगी गुजारने की तरफ जाएं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस विजन को हासिल करने के लिए हमें पहले तो अपने आप को माइंडफुल बनाना होगा। माइंडफुल बनाने का क्या मतलब होता है? माइंडफुल का मतलब ये होता है जो भी हमारे पास प्रेजेंट मोमेंट होता है ना, जैसे इस वक्त मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, ये भी हो सकता है कि बात करते करते मेरे दिमाग में 100 बातें घूम रही हों जो कि नेगेटिव हों, और अगर मैं किसी से बात करते हुए डील करते हुए जजमेंटल हो जाऊंगी क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये लोग तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे बोलते हैं, ये तो ये करते हैं, इनको तो तमीज नहीं है, और ये देखो मैंने तो इनको ये सिखाया था, मैं तो ये करती थी, हाय क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ इसलिए वो मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, मैं दोबारा से नेगेटिव होना शुरू हो जाऊंगी। क्योंकि मैंने अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, मैंने हालात जो भी हैं उस लूप में नहीं जाना, बल्कि मैंने एक विजन अपने लिए क्रिएट करनी है। तो मुझे इन द प्रेजेंट मोमेंट क्या करना होगा, जो भी मैं कर रही हूँ उस पे मुझे नॉन जजमेंटल होकर फोकस करना होगा कि जो अभी करने वाला काम है उसको मैंने बेहतरीन तरीके से करना है। और इसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आपने अपने माइंड में ना कुछ क्वालिटीज जो हैं उनको डिफाइन करना है, और उसके लिए एक वो टर्म यूज की जाती है कोल, COAL। सी का मतलब है क्यूरियस हो, तजस्सुस हो आपके अंदर। ओ का मतलब है ओपन हो, बात सुने। ए का मतलब है एक्सेप्टिंग हो, अगर कोई बात दुरुस्त लगती है उसको मान जाएं। एल का मतलब है लविंग हो, प्यार मोहब्बत से मामला करें। अब अगर आप इन द प्रेजेंट मोमेंट ये कर लें, मसलन आपको शुगर है और आप क्यूरियस हो कि आपने मिठाई का डब्बा फ्रिज खोला और वहां पे आपको मिठाई का डब्बा नजर आ गया या कोई मीठी चीज डिजर्ट नजर आ गया, आपको एकदम ख्याल आया कि या तो बच्चों में से किसी ने आवाज लगाई कि प्लीज मामा आपने ये नहीं खाना, बाबा आप ये नहीं लेंगे, तो आप ओपन हो जाएं। हम क्या करते हैं, दिल तंग कर लेते हैं एकदम से, हम कहते हैं लोग, मैंने तो इनको बचपन में आइसक्रीम खिलाई, ये खिलाया वो खिलाया, लेकिन ये मुझे रोक रहे हैं, तंग कर रहे हैं। और स्पेशली देखें, बच्चों को भी हम ये कहते होते हैं कि अगर कभी कोई अच्छी चीज सब खा रहे हैं तो बुजुर्गों को ना रोकें, हाँ जाहिर है फिर उनकी हेल्थ की बाकी चीजों को साथ साथ मैनेज करें। लेकिन फर्ज करें आपकी शुगर ऑलरेडी बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, कितने डॉक्टर्स के विजिट्स लग रहे हैं, डॉक्टर भी परेशान है और वो चाहते हैं कि आप अपने आप को सही तरह मैनेज करें, और आपके बच्चे ने आपको रोका कि प्लीज आप ऐसे ना करें, तो दिल तंग नहीं करना, ओपन होना है और एक्सेप्टिंग होना है कि वो मुझे सही मशवरा दे रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने मेरे ऐसे बच्चे, ऐसे फैमिली मेंबर्स पास रखे हैं जो मुझे इस वक्त बता रहे हैं कि देखिए ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये आपने इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना। और उनको बहुत प्यार से मुस्कुरा के जवाब देना है, उनके साथ तंगी से बात नहीं करनी है और उनको अपने से दूर नहीं करना है।